Oh guys, magsa-challenge kami ng mangga. Yummy. Kailangan guys, nakangiti pag kumain ng mangga. What? Pag nasiman, may katapat. Pero pag nasiman, may pa-premium si manager. Oh guys, let's go. Let's go nga. Okay, ako na. Guys, mangga. Yummy. Oh no! Ah. 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 Ikaw naman. Ubusin ha. Ah, talo. Ah, natalo ka. Ah. Ah. Okay. Oh no! Ah. Ikaw naman. What? Yummy. Oh, may nananalo na guys. Talo ako guys. Kunin mo na pa premium agad. Yes! Kuha na siya. Ako talo guys. Sige guys, wala talaga. Di ko kaya guys. Out na ako. Doon kayo. Masim.